بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا۔ ایک بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ اسلام کا پیغام پھیلانے کی نیت سے اجمیر شریف کے ایک مقام پر تشریف لائے، جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام فرمایا۔ اس کے قریب ہی ایک بڑا تالاب تھا جسے ستھانی ہندو لوگ انا ساگر کہتے تھے۔ اس دور میں اس تالاب کی پاکیزگی اور اہمیت کے وجہ سے ہندو سماج میں اس کا بہت عزت کی جاتی تھی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو شخص دن بھر گناہ کرے اس کے بعد اس تالاب میں نہا لے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تالاب کی پاکیزگی کی وجہ سے وہاں سبھی ہندوؤں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، صرف بڑے بڑے پنڈت اور براہمن ہی وہاں نہا سکتے تھے اور تالاب کے پانی کو چھو سکتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر براہمنوں کے علاوہ کوئی اور تالاب کے پانی کو چھو لے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید سفر سے تھکے ہوئے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حکم پانے پر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دینا شروع کیا۔ اس وقت ہندوستان میں توحید کا پیغام اور اذان کے الفاظ کسی نے نہیں سنے تھے۔ جب لوگوں نے پہلی بار اذان کے الفاظ سنے تو ان کے بیچ ہلچل مچ گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ فقیروں کا گروہ کہاں سے آ گیا ہے اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اذان ختم ہونے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے انا ساگر تالاب پر جا کر وضو کرنا شروع کیا۔ جب ہندو پجاریوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی درویش ان کے مقدس تالاب کا استعمال کر رہا ہے تو ان کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک پجاری نے کہا، یہ درویش کہاں سے آ گیا؟ بنا ہماری اجازت کے اس نے ہمارے پاک تالاب کو ہاتھ لگا لیا ہے۔ ہم اس تالاب کو کتنی مبارک سمجھتے ہیں اور ان مسافروں نے اسے ناپاک کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو کوئی عجیب فقیر ہے۔ ہمارے مندروں میں سبھی دیوی دیوتا موجود ہیں اور یہ ان کی پوجا کیے بنا کسی نئے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر مندر کے باہر بھی کوئی خدا ہے تو اسے بھی مندر میں رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اس کی بھی پوجا کر سکیں۔ شام ہونے پر راجہ پرتھوی راج کے چرواہے اپنے اونٹوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے۔ اتفاق سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر تشریف فرما تھے جہاں عام طور پر راجہ کے اونٹ آرام کیا کرتے تھے۔ چرواہوں نے دیکھا کہ ایک درویش کا قافلہ ان کے مقام پر بیٹھا ہے تو انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا، اے فقیر، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں روزانہ راجہ پرتھوی راج کے اونٹ آرام کرتے ہیں؟ یہ جان کر بھی تم یہاں بیٹھنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے جواب دیا، ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس مقام پر راجہ کے اونٹ آرام کرتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے ہی یہاں رات گزارنے کا ارادہ کر چکے تھے، تو تم اپنے اونٹوں کو کسی اور جگہ آرام دینے لے جاؤ، اس کے لیے یہاں تمام جگہیں خالی پڑی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر پرتھوی راج کے چرواہوں نے کہا، فقیر کی ہمت تو دیکھو، کہتا ہے کہ راجہ کے اونٹوں کو کہیں اور لے جا کر آرام کراؤ، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، راجہ کے اونٹ اپنے ہی جگہ پر آرام کریں گے۔ یہ کہہ کر چرواہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے اٹھانے کے لیے بدسلوکی شروع کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چرواہے بدسلوکی کر رہے ہیں تو انہوں نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بختیار، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ جب راجہ کے اونٹوں کو یہاں آرام کرنا ہے تو ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو پھر سے چراگاہ میں لے جانے کا وقت آیا تو چرواہے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن بار بار کوشش کرنے کے باوجود وہ اونٹوں کو اٹھا نہ سکے، کیونکہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہاں اونٹ بیٹھیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی تھی اور اونٹوں کو حکم دیا تھا کہ جب تک معین الدین چشتی خود نہ کہیں تب تک وہ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ ان میں سے ایک نیک چرواہا تھا جس نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ہم نے کل یہاں ایک درویش کو اٹھایا تھا؟ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی بڑے ولی ہیں یا اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں۔ اس کے بعد چرواہے پرتھوی راج کے پاس گئے اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کی، مہاراج، ہم نے بہت کوشش کی لیکن آپ کے اونٹوں کو ان کے جگہ سے اٹھا نہ سکے اور نہ ہی انہیں چراگاہ میں لے جا سکے۔ راجہ پرتھوی راج نے حیرانی سے پوچھا، کیا اونٹوں کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہے؟ چرواہوں نے جواب دیا، مہاراج، اونٹ پوری طرح سے صحت مند ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ راجہ نے پھر پوچھا، تو پھر وہ اپنی جگہ سے کیوں نہیں اٹھ رہے؟ چرواہوں نے کہا، مہاراج، کل وہاں ایک درویش بیٹھا تھا، ہم نے ان کے ساتھ بہت بدسلوکی کی اور انہیں وہاں سے اٹھا دیا تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا کہ راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھیں گے اور اٹھیں گے نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ درویش کی بددعا کی وجہ سے ہی اونٹ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ پا رہے۔ تب راجہ نے حکم دیا، ٹھیک ہے،
जाओ और उस दरवेश को मेरे पास ले आओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, ए दरवेश, आपने मेरे ऊँटों को क्यों लंगड़ा कर दिए हैं? मेरे ऊँट भूखे मर रहे हैं, अपना जादू उनसे हटा लो। अगर जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊँट भूखे मर जाएंगे। राजा पृथ्वीराज की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए बोले, ए अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊँटों को मैंने नहीं बल्कि इस जहान के पालनहार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैठाया है। उनकी इजाजत से ऊँट बैठे हैं और उनकी इजाजत से ही उठेंगे। लेकिन मैं उस परवरदिगार से दुआ कर सकता हूँ कि वह तुम्हारे ऊँटों को उठने की इजाजत दे दे। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, इन ऊँटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक दे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ करते ही चरवाहों ने देखा कि ऊँट अपनी जगह से उठकर चरागाह की तरफ बढ़ने लगे। ये मंजर देखकर चरवाहे हैरान रह गए और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत की बातें फैलने लगीं और इस्लाम की अहमियत उनके सामने जाहिर होने लगी, मंदिर के पुजारी डर गए। वे सोचने लगे कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। फिर वे पृथ्वीराज के पास पहुंचे और कहा कि महाराज, ये दरवेश हमारे रियासत में बदअमनी फैला रहे हैं। अगर आपने अभी इनका कोई मुनासिब हल नहीं निकाला तो ये दरवेश तमाम हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और फिर हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इन्हें यहाँ से निकाल दें, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। ये दरवेश कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वो पूजा के लायक नहीं है। इनका कहना है कि ये सिर्फ बेजान पत्थर हैं जिनमें कोई ताकत नहीं है। ये आम लोगों को ऐसी बातें बताकर धोखा देना चाहते हैं। ये दरवेश हर दिन 5 बार हमारे मुकद्दस तालाब में हाथ डालकर उसे नापाक कर देते हैं। पुजारियों की बात सुनकर पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में बुलाया। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए दरवेश, आप हमारे देवताओं की बेअदबी करते हैं। आप हमारे धर्म के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यह भी देख रहे हैं कि आप हमारे मुकद्दस तालाब को अपने नापाक हाथों से खराब कर रहे हैं। आप फौरन हमारे मुल्क से निकल जाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हम तो सिर्फ वजू करते हैं ना कि नहाते हैं। अगर पूरे जिस्म के छूने से आपके तालाब का पानी नापाक नहीं होता तो सिर्फ हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब कैसे नापाक हो सकता है? ये सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, वो सब लोग हमारे मजहब के हैं जबकि आप लोग कहीं और से आए हैं। आप हमारे मजहब के नहीं हैं, इसलिए आपके हाथ लगाने से हमारा तालाब नापाक हो जाता है। पृथ्वीराज ने उन्हें पानी लेने से मना कर दिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अना सागर पे पहरा लगा दिया जाए। अगले दिन जब नमाज का वक्त हुआ तो वजू करने के लिए पानी नहीं था। उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बख्तियार, जाओ और राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी ले आओ। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की तामील करते हुए अना सागर से पानी लेने गए। उन्होंने देखा कि चारों तरफ पहरा लगा हुआ है और सिपाहियों ने उन्हें पानी लेने से मना कर दिया। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वापस आए और कहा, हुजूर, अना सागर पे राजा के सिपाहियों का पहरा लगा है, उन्होंने हमें पानी लेने से मना कर दिया। ये सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जाओ और जाके कहना, ए अना सागर, तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वापस आए और कहा, ए अना सागर, चल, तुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया है। इतना कहते ही अना सागर का पूरा पानी एक छोटे से बर्तन में समा गया। अना सागर पूरी तरह सूख गया और उसकी तह में सिर्फ सूखी रेत नजर आने लगी। जब पुजारियों ने देखा कि उनके मुकद्दस तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बचा और वह रेगिस्तान की तरह सूख गया है तो वे घबराते हुए राजा पृथ्वीराज के पास गए और कहा, महाराज, यह बहुत बड़ा संकट हो गया है। पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? पुजारियों ने कहा, इस दरवेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हमारे मुकद्दस तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर इस तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने गुनाहों को कैसे धोएंगे? दूर दूर से हजारों हिंदू लोग इस तालाब में नहाने आते हैं ताकि वे अपने गुनाह धो सकें। अगर पानी नहीं रहेगा तो वे यहाँ आना बंद कर देंगे, जिससे हमें बड़ा नुकसान होगा और अजमेर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पृथ्वीराज गहरे सोच में पड़ गया। वह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने दरवेश के खिलाफ फौज भेजी और दरवेश ने फौजियों पर जादू कर दिया तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसलिए उसने कहा, तुम लोग जाओ और उस दरवेश को मेरे पास लाओ। मैं देखूंगा कि वह क्या चाहते हैं। अगर उनकी मांग जायज हुई तो हम उसे तस्लीम कर लेंगे और अगर जायज नहीं हुई तो हम माफी मांग कर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए दरवेश, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है। पूरे दिन के पाप हम इस तालाब में नहा करके धोते हैं। अगर तालाब में पानी नहीं होगा
तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम्हारे पास तालाब है, मगर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब तो नहीं है, तो वो लोग अपने पाप कैसे धोएंगे? पापों को धोने की ताकत इस तालाब के पानी में नहीं है। पापों को माफ करने वाला सिर्फ अल्लाह है, जिसने आसमान, जमीन और सारी कायनात को पैदा किया है। उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस गुमराही को छोड़कर सच्चाई की राह इख्तियार करने की दावत देता हूँ। वहाँ मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में आप तालाब का पानी लाए थे उसे वापस तालाब में डालाओ। बख्तियार काकी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से अना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला, अना सागर फिर से पानी से भर गया। इस करामत को देखकर वहां मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये देखकर हिंदू पुजारियों और पंडितों की परेशानी बढ़ गई। वे पृथ्वीराज के पास गए और कहा, महाराज, अगर अब कोई हल नहीं निकाला तो तमाम हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, मुझे मशवरा दो, इस दरवेश का मुकाबला किस तरह किया जा सकता है? पुजारियों ने कहा, यह दरवेश एक बड़ा जादूगर है, इसका मुकाबला भी जादू से ही करना होगा। हमारे बीच एक बड़ा पुजारी और जादूगर रामदेव हैं, अगर वह जादू से उसे हरा सकें तो हम अपने हिंदू धर्म का इज्जत वापस हासिल कर सकेंगे। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस दरवेश को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर तुम उसे हरा सको तो हम अपने धर्म का इज्जत वापस हासिल कर लेंगे। रामदेव ने पृथ्वीराज को यकीन दिलाते हुए कहा, महाराज, आप फिक्र न करें, इस दरवेश को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपके सामने हमारे धर्म का इज्जत वापस लाऊंगा। उसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, ए दरवेश, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हरा दिया है, तुम्हें हराना मेरे लिए मामूली बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चुप हैं, तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव अपनी हदों को पार कर गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चीख रहा है, मगर मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यह बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा और उसी वक्त अल्लाह ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कदमों में गिर पड़ा और बोला, ए अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बेअदबी की है, मुझे माफ कर दें और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उसका नाम मोहम्मद सादिक रखा। तारीख बताती है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के नाम से एक बड़े अल्लाह के वली बन गए।